इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए। Oh my God, पाकिस्तान ने काउना ओवर बेबेंगा हमो। पाकिस्तान antang India ni khosako jeba dakato de jego bas katang dakato de wade namaya. Indi ba India Pakistan ni khosako mai ko barang dakato de nammen namjahana nammen khana nga dakyan. Aro wan dakyan dauro ro ni ongja skang skangonin India ni again so India ko amchak jenga ha ongode aro kauna nga antang amchak jenga ha ongode. Cuma nuclear do nuclear chi gogen nen India ko khenata dakyan warning on smata dakyan. Andi ba gwal kwenga kon Pakistan nuclear weapon de nuclear warhead de Pakistan no san ongja India ba donga Pakistan no aganat na riango de rchasa sopsni rang san gina andi ba India de rchasa sopsni gni dong kwenga rongni rang bat kwenga Pakistan country thango internal problem o arang kon solve kana manjeng ha bonat na manjeng ha anda kona mang ba India mang dakrken Pakistan India mang dakrna nanga ongode India ni ko dokon kanas khangan bisong Pakistan ni ngon bak ni joda bakathan dakke divide ongani separate ongani chance kram Pakistan no TTP aro BLA Balochistan Liberal Army aro una agre Imran Khan ni party PTI yarang gammakan daw Pakistan sarkar ni again so chadengenga ha aro separate demand khathokinga maina no ba Pakistan sarkar ni ongede daw mamung kon develop kayo naman jeng ha daw uni aselu dingtang ni kanirang pa panginga hani aselu ya group rak antang na separate chingna states ko country ko nanga ne demand kaenga ha aro na song bebe raja war yang ba 48 hours ni ngon sakchi gni Pakistan army rangko ya dingtang group rang so teba gala ha ndako na bar pengra Bilawal Bhutto ni statement onako Bilawal Bhutto ni khata ko na song khna भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। और उन्हीं जामनो पाकिस्तान रेलवे मिनिस्टर ने इंडिया को धमकी उनाता को वार्निंग उनाता को बखना अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते हैं। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। माने पाकिस्तान नो urchasa kholachi nuclear warhead rangko anden showcase kana gata dake antio bajalo decorate kai donna gata dake chingar aba ongja ne aganenga yan Pakistan no total 170 nuclear donga do unoni antang kon expose ka gata dake daka bisong de da unoni 130 ne bisong agana means the 130 rang de bisong chongmarten deploy kai donenga nemang daw clearly bisong antang kon expose ka ha daw anchingni India 172 donga ngode anchingni India ra baita nuclear warhead rang ko deploy kai donenga mamang information dongja ba details dongja ba secret something de donna diba Pakistan de chongmarten 130 nuclear warhead rang ko chinga under ke antio thari donenga ongja na song chipakanan mukhangate India kon em kai manchan doninga ha nerang agana ha uni jamano dabata agana da kwenga chinga bano mai de ke set up kai doninga masia na sunde masi jawa ya ko de chinga san masi ken ne agana da kwenga daw anchini India ba badiao ni Pakistan ko target kai em kai doninga bisong ba masi ken ma masi jawa mo uni jamano biara dabata agana da kwenga India Pakistan ko chang ne cha takrna boteng ha andi ba Jen somoyo Pakistani ya cruise missile, ballistic missile, ado dingtang warhead rangko missile rangko chinga ra baenga ha on battlefield na deploy ka baenga ha non uko khna jokon India khatang flyinga nera India ko chunne kata da kaha ya khatarang de agan mangmanga san waya mor pengrang mamung fact check kage ja historical mamung ko ni chenge ja agan ba khata san waya actual result ko da anching sakantian masya 1947 1948 to ba warong ha uni jamano 1965 ba warong ha uni jamano 1971 72 ba warong ha ar dabte 1999 no ba owang thaya
uno sawa macam sawa surrender kai khatachim darang sakkan tian masia changbri papa war ha India Pakistan chang samang ama ha Pakistan changbri oni changbrian India ancingan amacham indi ba sawa ya mandera ya railway minister kura mai mungane na ode chongdal pena dasyo agan manha kita again yan Pakistan ni railway minister Hanif Abbasi mengba onga biara maina ya statement ko agana ha ne na ode ni por pengram dao chongmadan Pakistan side chiko niata ode Pakistan de owe warna manchan prepare ka bebeng ha railway station rangko train rangko Pakistan railway minister ra dao army rang ni jako phakwata ha gari rangote chongmadan baita chakken mo silchi dari rangko weapons rangko artillery gun dakbar rangko goli barut rang ko mo costly ba ungen transport ka anio unagre bange ba chakcha ba de uni aselo Pakistan chira mai daking hana train rango army rangko artillery gun dakbar rangko weapons dakbar rangko gatte dao POK chi bakana transportation kaatenga ha bara ba thokenga ha uni jaman dao achini Indian saitoni ko niata ode we Indian saitoni ba achini India ba paper kagadan first day achini foreign minister Dr. S. Shankar aglasak ni banga foreign country rang mangan black bag ba country rang mangan agan gol poani ko Pahalgam mo mai dake terror attack wa uni jamano sawal link donga dongja Pakistan ni direct link donga chingu full evidence rang ba donga ne inform kana gada ke aba chinga tenga ha tau maina out of country rang na foreign country rang na inform kana nga antang je base da kata yora mai ungen chimne na ode ni bor pengrang mo gesa country ge gaban country mo war declare khai dakr ke nga non yan ram khatha ongja aro Pakistan ne na chonne nikna ba donga indi ba Pakistan ba gesa nuclear country onga tadi uni aselo na gesa nuclear country ko attack kana ri angon chongmodan agal sakni country rang na de dingdang country rang na de inform kana gada ke nang chongmot ken je da ko de dakr ka somoyo nang na support ko manna gada mane India war declare kae dakr jagen chumo ba mai ba ko de dalas kelo operation rang ko khatna mukswani rang gana Pakistan ni against uta de uni aselo foreign country rang mang agan kumonge relation rang ko namate action ko rana amenga aro ya development ongarang ni ko gani aselo ba daw Pakistan ra over kana nging bangen mane fenik ongna ba krara mo mainanu ba nibo Pakistan saito ni Pakistan perspective ni kita ke nasong niate ni bomo maina fenik ongenga hana ni na ode ni bo skango 1947 1948 war ha uni jamano 1965 1971 1999 rango ngang ha ndak ona mangba uno muting rango di India gapen country rang mang ndak plagan kumo dongja chem una agre Indus Waters Treaty agreement nang ko ba suspend ka ata dongja chem but ya chamo di gapen country rang ba ndak ple agan gulpoenga uni jamono Indus Water Treaty ko ba suspend ka ata ha means de mai ko ba de dalai dakna am chongmotenga ha ne bisong ba masya Pakistan ba masya aro uni aselon bisong ba transportation rangko kana aba chenga teng ha bisoni defense system artillery army dakba rangko taw Indian side chi baka ko niata ongode bisong aran ka tenga kapan kan rang ba support kaenga ongode uni jamno antanga ra jotonde kaenga chum recently China aro Russia ko request ka te nia chum jeba onga ha Pahalgam mo tade uni bidungo neutral dake high investigation rang khai ni na mana sumbare babora India ko agan bora ne request ka aton China uni ba mamung mungsa statement ba sukba jaha aro Russia ba drip mamung ko response ka jaha mamung ko reply ka angni masya ni kita de India ra act of war declare ka ay mancha de dakr jawa ko nemung ka tenga ndi ba we terrorist rang ko bonat na nanggen nin gpa o Pakistani against so dala scale ngoba chona scale ngoba operation ko de aba chenga thelgen nemung ka tenga ya chugam war ongen ongjawa ya gamagan Pakistan no sa phangcha ke skango 1971 no war ongagda da ke da kayo dong jawa maina no ba Pakistan ra sengnapja over nervous ongai ga ba anxiety ongai ga ba manderang nemung aganak na scale
1971 waro ba one bisong thangal attack kaching asem India ko tau apsanda kian nai India da last kelo attack kagen kon nen gappa o unas kang anchangan hai India ko attack khatai gano ne attack khat bebe a ongode ba khat bebe na nanga ongode unode 100 on 100% war de ongthelai gano nemang masya tai aro thik dong bebe jane pengrang already Pakistan ni army general ni family rang ko de army general ne na ode yana asim munir mo to de biara bini family rang ko de already UK China transfer khata ha don remung watata ha biade uni jamano bia antang bada gemai dongenga ne ma kane gemai dongenga ha means de anjini Indian army rang India sote galaha kitap kai dongenga han derge ongja gemma ha means de biara badia ba security coverage biapo dengtang manca India na khenne meng dongrue dongenga ha ong khatchenga ta na song senchete ne bo Pakistan ne army general rang antang ne family rang ko gappan country che ship kaatenga uni jamano Nawaz Sharif Shehbaz Sharif bisong ba antang tang ni family rang ko gappan country chin ship kaatani chance knang ne ba khnainga unofficially sa yaranda officially report ongja ndiba unofficially onggen chmo ba daw bisong antang tang ni family rang ko side kaachenga ha means de one mai ba de da kathel na menga bisong mo but yes terpenang jeba ongbo mai ba aro important development sokbagian cimo dengan nasuna video tadi. Tapi kan, dengan menggali video dia yang bunai juk nasuni sueng basakan di sak prakon blongan metel jok.